بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلني ويجعلكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ به من الضلالة بعد الهدى ومن الخور بعد الكور، إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحي قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله قومو كي تاغي بحقا الله كما جندي كاني تاغي كبندنا تنغتي ندنغي هالي في سورة الصديق، في سيرة الصديق العتيق الأواه الصاحب ابن أبي قحافة رضي الله عنه. صديق كسيران تنغتن دو كبندنا هغا الله كما جندي لو ينكاني كبغو جندي ترني نونغانا دنغو كيلن غران نغران هغا ترني نيري ترني نونغا بونغانو lakini game kana mo wada kada ken kille ndambere fananga ara jopata Allah to nga bismillahir rahmanir rahim ara Allah tigalla bero tigande nganko asalli nabi nyimmen kama sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Atigenda ngalle ken khagira nyagara Allah wasiga kamunda hakkabe fondi magay ga kinna gay ganda duaw iwalla nyaga Allah gana khawru gituna adola khara filandi ini kharangana nyai iralla tigalla gari nya kharangana nga awagalli honga gari jidi wasintaw ngay ko to nantinto tiwa segene sanu ngati tampu itan jogodenga Allah gara nyangi data kayga walla raka qadru sunum battenga rondo kiye Allah gana kufande nyanga nda Fatima haba Allah gana ndagalle mawdi sahandu la gafiya nga kedina khidimanden kamma sikandina tongonde nyamurna gai ida ado gira nyakarunda ngani igo nyonkin karanga igo nyonkin gaterne kilindam bebede ola yakano tongo kenya parce que watu oga walla raga yorondo kie nanti igo nyonkin gaterne kilindam mubemedi alla raga nya famunyai kun karanui aro hada mantare ngaragana kilindam mubemedi saka yugunta ko alla raga nya famunyai kun karandam bui onta sere jakina alla kamma na tandi ngoji kanta ho kaga imbenu ya lengi gola lemma o yagarundo yugun na ko tengani yagaren joga ka ko no tigunga o kondi famu I gola lemma on ko ten ngana tin te wara ga tin no ge ngana tin no ge wara ga te ngana tin lenga sero kumbana nya na fota na yanda jikki ibe go hutunu katai kempa ga yugo nyonkin ga tere kille beda ila na yagarun to mo yugo nyonkin tere kille man ni kundu ga nyara kundu me ganta nyara kammo parce que gira nyagaren ga ben pay ka ko no allo ti ke bara ma ko nan digun ne kallan ko to ga kemme nya gira nyagarun nenun kamma iga ben pay genya ko no nan digu kunta ga ikum mondao I hagi kitundu ko serenga anga kiteri kunno ngata funenga turungen to nga fanga andai kana gira nyagarun paga ke mare bo ndam be adi kanun don ala kulli hal gira nyagare andi ga muku gabo isuni balaganya wallahi isuni balaganya isu tawo isu tembento nyane la shakka wala raib angati anni kharangana nya sikabane ndo magare kharangana nya njene ke kilindam be wa kharangana nya jahanni ke kilindam be alla ganna gira nya garunga be nya gammo alla ganna gira nya garun nya gando ke mo gondam be kundu gana I society nya garun nya ngana terne ke tere killa ya garanya ga sahani ke sahandi killa di la shakka kena gijim memrondina la shakka kena gijim memrondina la shakka kena gijim memrondina alla ganna taw kino ragai alla ganna taw kino ragai namu onatan dengan kunyin ngora saga wa alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah kisindenda hinnenda barakenga awan kamma farango kawalla nyaga na subhana Allah ganno kanu nan kanu aga no rancira undi siraw ngala qiyamam kumane kota be siraw unta ganta ken Allah siraw subhana sikanni ngaw fillan ngo walla nyaga na subhana Allah ganno nyanji kempo sirenne ango jikite be Allah ganno ko tonde nan to Allah ganna o khotonde anga o jikki kebe sikanni nga fangunya no yalla anga kon nandi gamende mobe ku yugo nyankinun karanga
la shakka wala raiba o du tan ko to ga go to kille bede fofa Allah ma kino to nga ganda bucin o wa ken Allah nya gana gano zidi to nga gana ga zidi to nga to on po mun nan ten ka kundu Allah ngora ka fahamin di dinan dina khalas ya ngora ka da gollundo so hondo nganniundi innahu arrahmanur rahim wa hayyun qayyum sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نغتني على الشك ولا ريب نيغون يونكي ندغا مغونتو انا سورون دي مرا سكاتيكي يغارو ايدو يغون كاتا غوليني مغوبي انا بروبليم نوكوغا يانكاندينا باسكو انغا سيرم مغونتا غانيا هوني اي كيتاو وغانا تيغون يونكي انغا غاران انا نيرانكينغا انغات نيغو مسايكولوجي نفسية الرجال قرانغانا نينا كنتو وحسن ان كان كان يغون يونكي انغا ترنكي لندامبندي كيتي نانتي غاناتي يونكي مغو انا اكو wala yonki mogona ndri awre het nan tan daga khala ne yonki ndaga mogontu nam yonki yang kebare ngakar ne kharlan ma lakin na fo an Allah gara taga na ro komen juri sakati ke yagara ndo ke be gado na misale ngina ga lem mum pilli haga ma Abdullah wa Fatima ne khagan de Abdullah sagene Fatima jono un Abdullah inda jono un yaga do ke yonki yang kebare amma kebane ni sere jene kebane ma jo ke gotte ne ke ma goto anda kun karna karla won danna tu Abdullah gotte ne walla la wante لا عندك أنا قال لأن تنام عبد الله كاكيدا وكذلك فاطمة عندك أدوم أجونون أنت جونون خاغنت هتي يمكن كبار نياغا كين يمكن تجي مقام بقى كندون سرنا كتنام ما قرأ كذلك كان كنا كم مقام كان يوم حتى جانا ناقر لتنا يمكن مقام يوكا كيف كندان كين قاتل نوي أم بقى يقول ياترني وبالتالي أنا كتابي نالغندي فون وانو يقول يمكن كباروندي أنغا هتي يقول أنت تنو دينانه أنت سويني ويت بهم مقارو هنانيو finu wala nyi manya na kun anna ko du kun ngon no soron dangani la shakka tirni de kerino ranya tongon de ganga tirni ke be anda tirni dun kenya igo nyani ana kitabe en kan gondi aw fonu ti igo nyongin tere mo onunga paske ay meni go nyai ka kunya ko randa tun nan de gadi ta ko bane ala kulli hal ngira nyagare problem nu nga kanu gondi problem nu ku tunganyi mu gello gan tatni alla kan nen dangalle alla mbi ngana bogono problem linia kunya problem sobunga alla kanu nga bo kanu gondi alla gara kebe muroi shara ngara kebe mura nabi gara kebe mura kenga be bogu kanun noya kanun no gondia kenya sabu problem ngari awaka pe problem nu ku ya garen ka ganar ke tanga konto igo nyonkin daga mo kontunu bi mana nga koran kina mo kontuna so ne ngadeppe antan kina diagnosis dimbala ko igo kamma kemba ga problem nya sarna kan bi mana anta angina galaw kebe gallinga dan terwanda suno da a khosetu ampa ga kora yonkinya tun walla nga tolle du tewnaya anga ga du tawa yonki ke tere mo ngasu andu ngambaro kage nyana kajonga anyana tumbunge nga gajange njiki karangkarenga alla ganna ora katanga gajange na kanun tanga gajange alla ganno korunjro yarunga be haga kya kon leng nanti ugunti munda yaga ko yagarin jongin tan kina ga ganti munda kenge masyaallah o hingo o la wakalla kundum beti me fahamun nimbala ko ngano me yonkinu intere mo konun karanga igo ngabe raka yonkinu intere mo konun tu parce que igo mbay kundu sabarna ngor har sonin kara angana kitabe nyimme sagundi sonin ke ngana isene igo ndo karna atini igo ndanya munyi yagaren kontonde yagaren na kasinde har beno ga kitabe ankara igo ngabe na kerni immende aw yagalun ga fonu nyani ya kurunyi mange kundu igo goro nga kebe darno agana bo wina tafai agana konto agamari ina tamari igo nga kannai amma yagaren gore yagaren pagasangana tiken kamanga kanni kayigo ngenga yagaren munyino awa yagaren munyini bi maana igo ndo yagaren psychology ndo har dina gaiti iwanyi rondinai o mati igo njuna kundu adi la shakka wala rayib wa uqsim billahi alazim granya garu yogono haga kanun nondi keduna di khore su agi ma ko bogol njilin kumbe manda ke kina kanya kina buranga ke kamanta tunan dira gana sigalla jonda la qiyamam kum mana gitirne ke agare tanke ma ho lage kitte suda ganta tora ange nyakem paga sangalle no de pe nyaga men jonga jokanwan fattaqillaha ya abdallah kana la kome gelli sembe nyagaran ket namara sa fona garanta ga to ngani sembe tanga gana allah azza wajal giralla tumbari agaren torno kitte suga di allah kitte ngakam maganta to nyawunda nan kitte to nyawundun ni bitambin na yalla qiyamam kumban anga ket namara sa tanyi ga gundan cembenye fona garanta ga gana allah de oti sembe ora krosi di mani kebe gana fora ga nganta ga utama allah taga hom boro rem baga siange nyana fo guda bakam manga tara gana ya siange ngana fo tam manga sagande anda mari simmati allah subhanahu tando kenya ga gana nganya ken torno to nyawunde mbe annabi diga be ngana nanda do awunde la gana allah kira allah wani munai allah ga tina ngajana allah gana nyi mai tina hasana anke anto kadi man nam magando allah ga gana ta allah kome walillahi junudu samawati wal ard awa alla dangani kambaro nyeru nyamparo nyeru kurallemu man nan ke maga marfan ni kande agam magando alla ando alla kata ga janat kandi wallahi alla kurallemu boro geroge boro njillen kundanan bitta siang em pagara fora ga ngam kora sagande maga nyimme alla ga jangura alla kome
anga Allah tumbare garen torno ala kulli hal toranga gira nyagarun kamma kayugun gabira gira nyagarun sai ko lejunum famu iri kilun ka to gadi aga to ko kita gira nyagarun kana yugun sai ko lejunum famu ana kanna nya ka sirenga khairin na to gadi wallahi on to ho mun daga gira nyagaru aga ta kanun nan to o gala yin to ko killin dambe ber o gala yin to ko kille ber Allah nda kundum mur Allah gala yin to ko mo bona ko kundunga annabi gala yin to ko mo be ona ko kundunga jamba gana war sere uran tat ni gira mene Allah tumbare garanti ni giroya hodum be gara sere mama gari kembi na rabo ndanga na kenga sikana Allah kenga anna korna dia ko anya so ningen tale ngai di kanya ga gribana mai taun la shakka wala raiba tora ngana ga kaunda o kaun ngoni jambanya ranga sire fure ga sire fure nya ranga jambanga ngonta ni grai od ni gro yando subane on tamunda tora nyi kan gon ala kulli hal igon psychology khonga dangay mobe faga wanda ga gol ni dome sere nyammo wanda tunanda ga dome ka fon wononga ay mana kuntunan kotanga ambaga igon tirndi ga ti gon nandi ga mu yugun kamma iga simmene killindam beberi iyon kinunga tage killindam beberi igon nyalla wakentu nan kote yare parce que ani yugon ko yagaren ka giyon kim mo onto mobe nan koto igon ganta alla gana risolobe kamanda kitaben qara anyille wala do yonkin gabaru ngandi qara la shakka wala raiba yugun nyogon waduna no wa yagaren yonkim daga mo kontunan koto yagaren nyogo imme yonki ga kembe no lakin nampa gara ke karabe tirne inshallah ngaji ke angara tirni ke be akama ngake karatu parce que igo nyani hananga filandi ara kitabe nyakara sikandi ke babu be kun angara tirndai ibe jonginte nga yonki ngibarenga aga daga na kilube daga simene kilube ndi Allah siro iko meke kama ara foga be tononga walla nyaga na ganno ngannu khalasindi aga no zidi tuaku mpon mun nante aga na fahame nyangora kadangani ke dina no gon fananga problem nungar ni kaun no ndi maga gara simanante ka kina on daga munda hiyana hona na kosnu ana jongin tenga yonken kibaren fana nga yugo always ana munda inya independent yugo na istiqlal nya munda ana munda ingumbu bana jigiti simmayenga asimma yala independent nya kitano goni abre mo ngala ingumbu bana jigita antala ni serni takeri bre mo gon antala ni serni takeri simme mo gon antala ni ga yaken ni takello tamuta susi hagi bre no gon anta munda yaken ni takelan angana ya kala anga masmadan kina bre mo angana tanga kenya ranjung kolan nan talla ak bre mo gon untandi atanguta su agrinte ata unte akhibare su anta kengadi anan konna haragaman koni ibe to ngane khanu nga kenga mabona maka adangola lemma wa kotona kengola lemma wa gana koto angem paga kenya famu parce que yagare mukana nyana paga kenya famu nan tanki nan tammu nan joppe to konu lonay atonu gayti be anna fonu ray ngolla nondi ana ibrahim me mayori atontenga kenya haga putnu katta ke digame ko nan dan taga munda yagare njonginte nyana anga tadula ambi caga ngallan kan Allah tumbare garwan awran pimiranya ke bremo wala ina ni independent nyai ay to konanti tombe suga bremo gondi len kacce suga bremo gondan nan takello na fatanabahi jiddan li hada shay anan kawan kilun to kogera tombe sueti anga dallono abremo gondan tanabahi jiddan ya amatallah li hadhihi nokta ke nokta dangan angana tangan tallona bremo gondan di tombe suga bremo gondi la budda nan tallo kenya tandi na Nah, aigo ambremo angana tanga antallona bremo gonu nyatandi. Tanguta suga bremo gonu alla ini kenya ya murnu. La shakka wala raib kenna kanci gindini karangare akama karangare be alam puntenya ni kage dunya barawo tager ne ko se bakawre akhenya. Angina tellet minna arniti minna aro kollono aro kambaka arni kandi kambre baka kambre kandi anga to kame nyangun kolno agarno bote sudi kunduna lerina ayon kinta dunya kundunga. Always alainya independent. Hari iwu ni merantala ini control mbagala kenya kon angana tanga control ngoto ni nakamata kaga go police ndo mbandi monya mbandi tala ni control gaben igon peti mbandi mbaga chemical depe akini chemical yang kawakini igon peti mbandi police ndo mbandi intame fahamu time su angkada haga kununga ankina hiti mbandi na misale tanakini kan misal depe nganga kebekini ampaga go police ndo driver nya na go kemo ndambe driver ndala ni control gabenga always ke bega sikre police bega sikidia always nyanga nongor ngam baga mital so be nyakinanga ke driver ngibara utuke ngebaga tawna magayro kundu micaga nyana ke ni mobile murdini lemina kundi ntoron ko tenne kundan wari ngenta kuntra ni ndo mobile walla lono wure ranke lenyal because kum police no mo ko tengen awa gella weli ngara police yere kundu anta dangini manjigi ndio igamate license na kunda inati an awru mukenye anga kana tangan tallona bere mo geta na gagal garni kundwa arni uranga kemure gana jopane geta anna sikka na nyanga treat ni kilin nambe bere license ambai makan license ambai is correct insurance is okay
license number ke license plate is okay ndanga ngata banandi check is correct tari ngana irni maka ilin chigin ne kali ka kumpaga anchigin ni anda gante allin danje kemo to bana gundu watu yimeketa ana nga tanu kala yutu gen kilen woni ko da su tanu ku kala gen antirni asuya nani geli sok bay garantir everything is correct kamini lantirni na kali angana nya kesranda be ran kinai igo nyongin taru gele kundu mbagala driver mo ngona nanga awurnu kundu ya so harne uranga kemure ya no gonde andigamu na jope konne nande ang nyugo kentari munda korno kilun to control over controlling kedi magatanga over control igon dalay nay andalay nan nay takkello ken jabra ngan biro nangan kina nga advice ni mekine angana advice kina na reject of course na rejecting ya so serni kilun to ka siri igon nyonkin taku mo ndam over controlling ngira nyagare to ngondan cire wallahi am pasukan an konne ogale kanu kunto ke karang karung kam mbay go mo nya konnan la shakkan dan kina ga brene anna tuna bre mo ke no anna yonkin mo tuna kam bagara igon nyatim tandiga go nyonkin kam ibe ganta ge me igon nyonkin bay ge nya konnan kame go ho kana ke teringa watu katinga ke go no kununya ni yonkin non igo suga ke mare kitedi yakke maga indame fahamu aga nan kanu mo aga karanga mo angana ndal lokundo atandi andu ngambaro kanta me fahamu koda ga sikka beranga o kanna ka ke ma kare ke ka gana kare Allah tumbare kare kanu ku kare gara sama khairi nyane lemnu paga agana lemnu ku kana khoro defen kitu no konde ana problem ko sun lemnu na gelle ga gi munda su kanta ken kiletar kadi gambane wono nganna ko ke diga meri ngama dalla nanti iti wasikiro diga me ga nanti yagun bakken ni disaster nya serego sagandi nanti ya umbaken disaster nya idunge kabiro nema nyane aro ke diga mera reject ya diga men ngira batenga maga ke nyane of course nda diga me ke defend biro no yagun nambo nema nya yagun yogono token anaka tamu nya wesin yagare ngor ho fam kine ngor yagare munyini kata munya ha wesin sare na danga gai duna Allah batte nyimeti bo ngana danga gai ku kori me fam ina mani tokido me batek injang piken ni amanya ana yimma karo fono on hibe ganta kawarna misale na kinanga sa zogati ya kumbaken ne manya kare ya kare wa maga wantorno angen ni sere nyai anta hibre sudu atoran kasaw maga kinya degere goy anjo pekatunnin hibe anta kawanna da bari anjo pekaini hibe anta kawanna da bari anjo pekinne degere mai soron dandu kem mo ndambe kille susia terro ke kare akora fam na kor nyana Allah kanare parce que seren ganta kanalla masiba en campagne awanya na yugo nyimme kay ya garen duro to mo yugo ta kanalla magara ya garen bagandi linguni naro fori alla malahay ke mo ndambe gana soron pilliro mera ka kunjanti bakka me khairin bay kenya kontini ke sangin ndambe ti nyame ken ay be galla gara siro annanya kay ndana ken nan jirtang annanya katundara katunde fo warnaro annar yonki me to konda alla ga tangana dute una seren kare mu'mini wa may yaqtulu mu'mina muta'ammida fajazahu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أنغدو أن كران يمندي طيب يقول نمبو كون بنا من غندا غنا كني حلوغا كوري كتناي ام بغو نعم ني كمبري اهتي نقما اهتي عذاب كندان ولا يعرف ام ميران با هيلاندينغا يغرونغا قوي كيلون تونادي igon psychology ngani yakarenga simana amalahiya igon ngani kunjo pay times igon ngatni yakaranda hani na igon nyonki mogonde Allah taga kundunya kama igon layni tini haniya anna diga men ko anati hani kundun na igon mogonyani anki naraga ken kama kemure ko nawe mbaga igon mogonya ko nanda mangoni awam munda katage mogondo hani ana dome yakarenya nda hani to igo always atne hani sakada gara kebe mara sakada yakke Allah wa hinu kundani tinati no inti dabar takebe angra tindaga tino angana yakarin gotenga yakarin smart nde angoten angana tauna negotiation da barra batenga Abdullah haba Muhammad haba ke hani ga nyemero maga kagere kanko da kezu kani butu mogonya daro ora antirnde ge anti halenge gare aka go hani gen gale nyana sandanya igata anu haga da barni ke kannya kama o de mene tampienga ka kama hinu ngabonni nabrunga baka jarnde nyana nga o tan dallan dam garni ambira do ngalla kama kau haga da barni ke kannya kama wallahi wonta nabrum bonande to konan cutran no sutranya mene agana ku daga anta no kangu ko aga gana ni kiranga ka kan an kan duro ko Abdullah habanna ke genda negotiation da barka pankine igol like atage mo gonni ke kagati handange nan chomo buranda ga tawo ci anga remote mudu he's going to hate you aharna ngonia because ara wara makhaya igo ngara ho koni life ngoni yagare ni kitena makhaya. I'm telling you this mbana ndage kon na millions of men wakedu na kon the head woman amakhaya aranga na ronga anga wakhaya ne sakati gange haraga na rong igo ke na rong anga wanga la ho khaya ndenya anga khaya tan na control no
adunge walla bar anna jappella anna sedai adunge walla bar kangara kallan ko ta kun ko ayta harangana ko yaake harangara ko action nyadi kandar ni me fam kaka ke agar ni kare kaka ke kare yang kandanya la shakka na yugo ke torna ka tora ke sula garnanya kam angem baga kumbana hani ya garo wala sa calculation no kumbana na kumbana hay asim me kan bena kumbana yugo ngasino tammi calculate me be har ni tora kumbana banangen daga tora sino tammi jare en tan gonde sambane butumbe magallo barbar ni misen yugo ntage mo nyane hani na mo gonde magasi mankina gad nanda hani ngana ibet na gad ni hani awre na rangonia ma to kono ngagire kara ko ngaketa ka to ka konno ke kitte on ko tanya anta dimba mun na kinni wandi soro nya sella no anta dunan tan kinni wandi soro nya sella kundun na tage mo nya hani kara ko mane kuye bane karadu kinde bane karanga hinu yogo higa be nyani yugo nga hani konni karanga kanga na sigira batenganya ya kala ngotenga kilunganga anda ta utabalinga kidero yakega ta on tabalinga mo be kara hinu ncha kondi plating kama respecting kama kanu yang kama wallahi ni mining change ne yagare na yugon convince hi hotete ka kan tatte ge mo ya de garen barakate nyani military nyani angem beti kundunga civilian nyaranga civilian do military tadi ga military kanen no civilian maran tangen gitten anda marakati mo merken marahagu menya maranga gitten ande kan diga marang kanen nyati kollay hunen bonandi kollay hunen tor la shakka tor ne tanya kedi maranga ton ade garen barakate Allah taga ke tagi gittin dambe kallan ko tawo ngaba kasaho en ngama angem de kan diga mo kallan ko tawo kanen ande kan diga mo kasaho en kanen agani yugonye iga ko bane ta marante nangan ken tamarna goto ete ke mene la tumbare goto hedi ya garin goten ta kera bar igo tamisu hani ni namaga manna ken to kan paklendia aganati hani ken mura hetena dia garin jongin tenya nanga andam munda alay korop namaga hotana ha in kollandi sellanga nawe mungu ken ngamaga andu simandi kunchimbe kello wi oga digamul karabe kam yongin karam baga digamul kenya parce que am baga yugo nyatintan digamul yugo yongin karam anga kebe kono kame yugo tanga be ta rasu ana accepting nan kununya ni yonkinun itage mo onni kunna iwa kono imbe hon wa kono men can men reason ngai kan no onni idi yakenga ko me fam because yagare ke harin over controlling nyama aro gadi ike tage mo nya no igo mo nya ara me yugudangani ina higo tirnana ti hani intraban because kundunya na tuina nan digo nya sembende no anjo wakenya raken hani njo wakenya raken mani sembenga dia igo lain sembenga la yugun kamma anda mani fahamu ti yagare ngalai ina wari yagare ngam mai kam nga sembe dan nan duge tayga anna ko en nanta nga sembe kenya north ngadi gamun soro hiligana do me sembende ayantin hani sembello ga ngentini yoata inan gen command nan karo nan command kewtu ko gana military nga sasa commanding nyana military nga captain nga kebe ko nan you carry wrong because captain is more powerful than you anda mani fahamu ti kinen do yaken aranya gi number 1 number 2 ani yugo nyai Allah ray gon taga no tage mo ko ni bogo me ron tatage kite misale en pode pella ganga giri kebe military nyani ke military kan na kenya kono marfa nyana kitena marfa kan nya kono focus ape akaso en kan nya kono fo dara nya daro en kan nya kono angem be ko mbani sui ande kan diga military kan ne ande kan diga marahan kan ne la shakka wala ray bana nyin kollan karma ingolla kare ga mane aka ka ga harni kare awanya nan genda waile ngamanga ko rakotabe nyagali en taga ngibar Allah kan no da antangai sikandi igon psychology nyani ayon kintere mo nyani yagare ngan kawi kilun to kada ganya problem ko renga kanuku oga konto me famu igon dalen changes na andale ne harage agani kebe tale ni tokeni kenya andale ne harage kemparage aga girti kara susia haragana girti sagen karanya yagare nya tak hari wunyi melu kana tampara haragana wari ga mo be ma correct kan nene nyagara ko nan dan nan ko harage na dikki gonga sakaga kebe marna yake ayake ngana dan nan ko change nya ken wording ganya yugon kam yugon nyonkin taru ngene haragana wari katangat nin chen kebe tongunya ni ngawa chenya kange nyagara ko dambe problem nyagirni anda konno ke kilinda men andi nyuwan kan ngawa chenya nge do kuiranda mbaiba amma menu ngari sakatangara sige jongi kundai amma menu ngari gam ma yugon do sertana katume alla wait nan kinan chen ka kilunya no mood nunya na mood nunya hay anya kalinde ne kandam kana good relationship nga kandam allini kadi ser smart dengar ne kilina be Abdullah haba Muhammad haba mashallah sera gore kesoni butte ne ko lengi dina ke ko di burde Allah ga no zere sagen lemnu ko gri on daga kompenno parce que Abdullah haba ga mo ko be sa ku na mari yogo en gollo garon nyugo amani ram ko ngu ngari am sangen kille no je ma ko bana ramma ko manono o kalsuni yogo kira nganda ram ko bo and smart ndenya Allah ani ram ko change always akenga parne mo be you not okay with this kalender ni sigai kundu kene pambara nyugo e ku ram do na gange nganti bagandi ku bagande ranganta ku bagando ku imiro kanta ka parna angkat Allah e kanga siro ni ko kanta kilibane kediga men to kanyin kollan military nyani anta diga mana military kanen marfa nyana kiteni marfa ndang kita anta diga mana marfa killendi andi gamna civilian ga sehne civilian ga mo be civilian ga sehne mara gume ga mo be kenya hinu nama igon dalen changes na at all
because angana tan change ya kan ngana ta change kenna ko ina nan dalam bunde sakati ke khandai kakapalle mawunjo ngarunya kamu kimanu ambita hanu ando yugo ngrami war bita hanu be nan ko sa kudiga maralla kenan ko chenya angala engenya nga this is dangerous ngega na tuimme keta mama yiragene because jangan kenna kundai anan ko mo nun change na kemballe ngela ngela ndele na kane ampaga yakunya bagan ne guna maharro tanabbahi jiddan annan smart Allah tumbare gale an ko wanyana sele smart ndenye na misali de penkiranga mamma she's with me home here mahaga maga kagedere naturally sele sudinga live do me winter ngana ngeheti gana ndai gene lawara gana 2-3 days maige ntage mo wanyana kununga ay to konanti ko dina rule sumpiani lagana no ngade do dina do maga yiga na mpogo kenta daga na dina alhamdulillah Allah usani ngetta ge mo ndalay ni gene illa ni ndalay ni sere gani process nan dinna nyige number 3 igandi dura mana ni ngigana igandi light ndo always nake nyigana nan dinna kun change o nim process tinna nyige I don't like that onan dinga ndai gene na change na nyigana manga to ni charu muto I don't like that mahaga ere aninga landai gene that doesn't go well with her antalinga ran nam maga nyige sometimes anim for senatin na nyige okay na accept na ga brano nchang na maga agana tige na tla ngasia okrana me ngasia ige because ndadu gene igene ndage mo nyane ndala ni anin chain ande mani fahamu nyagara nyagana tuwa train amat nyakenda turni nang kuige ngai metin horse na nyige I cannot accept that. I'm sure angara can try that's gonna lead us to war, which shouldn't be war. This is not military. Kan no wanyani. It's not a military. Kampon beti. Then they always organa wanya. Though military ngamaga kage on equipment ngamaga equipment dangema. Kagana daga wonga confirm. You're gonna be failure. Be smart. Be smart, sister. Angka wanyana ho smart ndenya. Bes yagare durano wanda yagare smart ndenya. Igon takedna wanda nda yagare smart ndemon. Yagare a negotiate me interest in karanga. Yagare ani kina mo onduna. Makatang kina chain. Alawan kina chain with respect. Out of smart way. Andar na ko xawu yengar ni serenga mole. Siga kene pamparanga ko ngir kudiga beru men ko nagal. Anganta change ni ngeral lande to kona ken annan to ka kono soro nyimme wadangan. Fo batugo ndunda ne gaw ndangani karna kunda kedo change entar bane kara ke warande gati anda sere muku. Are you all right? Ampaga kono serada is powerful than you. Strong than you. Ayandanya gange mayari. Lemuku fawaraya. You don't know this? Arwai killing alaran toro imme annaro hono gonda garande du bagan Allah jommera ambaga do Allah imme walla me subhana aga bro mo mo angina ni kotali mo edange kanaka anga mundal na raga la kiyama kumbare anga mundal le mumba bani hontin no gondi shara anga hontunu anga ke mundal le mumba wadangan angina ga toro no san torne andunge walla ambar harange ngama tora amba jande asen no gondi am movement din torne an situation torne den maka tora kille terada ngani maka tanga frosene tanchen. Yes, angana huwari amadaga well with Sharia. You have every right na ankina digamundi kunkarang. Like ankina aga cigarette minni o watage jiku breno kone. Even this asan to kanyin kolandi yugo nyan. Kilewa no kaga terna na bagandi ku golle buru no negotiation nyana bagandi no kon. Forcen dende. Alle kata ankina anke megandanga cigarette menos mankero ke cigarette anga cigarette minni ngeruna nge bakayre menandaga. Anke ndahar ya wunu kulema mbuchuno kuga anke. This came here dawa. This is not dawa. Especially ampaga angina dawa. Kole mengana haba dawa na kuza say ku killinda muno. Amba ampaga dawa nga say na anga tina kawiyenne. At the same time anda na golle brenga. Amba bay mesa uni sele susi anga na khille kata Allah dinanga. Anga na ku killinda muterra batenga. Aga be anta ganyeno. Fir'aun alayhi la'natullah. Allah Musa alayhi salam. Adi akhi Harun alayhi assalam. Atikara kata Fir'aun imanyante megante. Atikene Allah. Atikene kamanenye. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. This is your husband, is the father, the pillar of the family, is the man. So, angana isena ike kilinda benanya ko khawiye, Allah ikadan change ya. What you gonna cause? Biggest problem. Kage kantaka mefahamu. So don't you come on your peace no one, kakunda peace no one, because you anyani cause nga. Psychology. Yagarenta nano wananga kutu yugo no nandigo ay marfagumen ay kasapende ado yagarenta tage moy that's why yagaranya that's why I can control no that's why I can trendini kembane ko ko nganandi he's powerful than me so serebe gampunga ngada mare meta tage mo always kebe gampunga ana killenya terna kille be ara me famuti kille be negotiation language nyalama negotiation kanne nyalama kata serenga gampunga
yakare ngana kondo negotiation da barni kata kinenga so ala idwa tewno because kam powerful ndai ot marfa nyaaga kiten angel landa ndiga marfa kanne hino hille ana alla andu torno o alla ken torno tora gena katale mun ngai kadunge walla kabar ana daga nyanga maka sabu kata kane anda tantam munda na nyawam munda killo am bay kunya terne kunya tagemma yakare ni kilun to ko kumo kondam budia baygile misalen ginanga sarna kare kayra gana adini ngenji ga horose kenta gemminga nanti horose nanyi brano yimbe agana gonjoine nadi soke nyigene brano kan nadu frose na tindu ya ndai menta gonjige ndai gene nge yayene kunu nyanga hay ay mena tunande he doesn't want to eat sasa ajoping Allah because mo hete nda change na can change nda yigene I didn't tage kundai lemna nganga yigene ka hore ngari nganya ke srandambe I don't eat yogora simara watenya it's not wate naturally nda yigene so andi by force minge nyiga anga sigiro kenya karta datina nyiga so Allah tumbare yaru Zahra dagaro masinu nyai do dunai intadu masinda mu yon kampaga misalen kinaka yaga sorong kon pege der tiguna iganda nyala warni fruit no gumbi na mutanna ige kungu tigulle mana lakane ngara gunyi gata bana magelengi masige mabono imawere ntampa junte Zahra winter ngana watu ngage be kono ka ken smart ya amin forose nanti horose nanyige adagaro masinu nya adagadi bagasunu ngai be no gasere nyigande kastil ngori igene ananya kemme ke forose ime arke smart kun yagar smart de nyaga ke dabar anda mani fahama ganin forose ya ganin forose onda me fahamu tayib nakatane ngani kebe igon sa kala nyane serengan ka yagar ngan ka kelun to kare always igo alaini rini rob kagana hibe alaini daga na point ke imai kana point ka jopa so angana du serandi kilui pointing tanga wa ko angen na gunege karonya samparanta la tonge ngutuna joko ana igo ke surani nanga na misalen kina ka haydi gam no khare nyakun ke barenya you come to the point Abdullah or Muhammad Abu Fatima yes we talking about Shasha kare Allah Shasha utu what you say Shasha imeti wa munda ngara mo kon rangan good can direct pointing ka instead of anna Shasha kibaren ko yogola hay you just telling me galinge ganyange nyime murnu ko dabe anka palle mangaro ya gundi aga bono mo be magambane ke anjo pe gunne ke anjo pe yori itu yori kan manya singa ka joku ankilun to kadiya maga to ko gunnen karon champanan dan kina gana idigama sakka digan important no kebe kan tali point ke angana to ko nanga agori gornya andala ini ken chansan na kita tabane tata ken ngana nyanga tanga tabane tanu sikara tuan dikenya ramo antar ne point ke me always antaka dungene haranga nati digame nga kama akan taw kan digam ana avoid ne kedaga to kan avoid nan tala ini dan nan taw nan digam kenya haga ran kenya ko nan tantam no awam munda ambaga kanna ko naranda ken kandambe muko ay urnan kan ne because antamuko kena so kenya ko nange ambaga malingkan kan ko anta malingkan kan mu misale igo ke kala nan digamu te kanne be anda digamu te ken kanne so aganda kanne be muko antala ini tamu wesi do ken kanne ala ina na le point ke ko ida kaga hibe gara digamu it's okay onda ngai tam maga choronta mu wes angenda ken digamu obi chaka kinyane hige me hibe ko ngari am meeting sikana mitul nyera to torno la karang midu sikitana nara kai 10 minutes ngaga golna jahandina o angina golna ngara nyakira golni angawa ken ken 3 minutes andaga 7 minutes ad kenga you just want to disturb somebody so andala ini tamu na wes next time ngana tanga digame butna digame ke avoid na urnangan urnu digame ke kita ganda chance kinda nga kan digamu kumbi goro e gonu karanga you gonna say ampere gonna ke akona ndo my husband doesn't love me he loves you he did he doesn't love this language anga kanne ke be gam maganda ken kanne munda wabitala anta mukuime so Allah ya horosena ana kanne terenganda be muku it doesn't make sense kem misale mudu ko ya harum paga ke MBC Bollywood hain mo ben kay fini ay imya movie manya number 1 number 2 angenda gata ko MBC Bollywood angenda India kanne muku logic in the sense in that yongi gumen juange mari feud na ron nante haklan ke sense ya it doesn't make sense you just wasting your time. No, you don't understand. We go through actions. Movie mari action, huh? It's not only action. In fact, digame ke man movie ke lubunga. You don't understand digame. Ananga nya on batiri mbona ni kundunga. Batiri yake batiri yangi tene sazoga kinyake kinda mbebe. Lwana mbuchu ntanyi kesi netana kade sine ya onga. Waya nya on batiri mbona ni. Batiri me abonda magaibe ngora yake ke imbe tabarnga physical. Ampaga arno hwari hibe malai Allah ga malai kebe. Ne amanya ni ne Allah ga ke yake kinanga. Angenda ga arno Allah kutenya ronda Allah tumbari yake. Tanabbahi anta mutaundangan Allah tumbari yare so maudu be gandarai kadaga direct pointing kari shasha khibarenya anya shasha khibarenya kadaga lenya kare ke khibarenya you talk about only this ma dinge ganya murno ga dangiro kilube ya an kapalle manganya ke murni this is it doesn't make sense
It's none of the issue here. The issue we talk about that. Can't you just beating around the bush? Anke mpaga gunege karonya sampana andaru ngene tonge mutuna lote nyimero. Next time angana tanga diga mbutni okay, he's gonna run away from you. Awurnanga keda kemure yano wande anange nari conclusion do bari nandinki nandimra. Sere hana be mbanga konara ngane is your mother. Ara akati mai my husband doesn't love me. Why? Andaru ngene onka chaime. Harore nyagaren ke bare ngana sarai. He doesn't want to involve. Agama do business there. Ikema pare digamna. Ihai sandi there. Ihai kunduna. No way. It's not this. It's not this. The point is, ange nyang katune round the bush. Anyor nina, yor ngawakana mali segu kajek. Segu kajek kahagara kenya dabari. Ambi jagat nimpane mbananda uzanati nimpane tabane. Ange always andom pane mpanalin. Hibi angana timpane. It's okay. Angana timpane milio daranga timpane isu ambar. Why angana nimpane tabane? Mpane ke ana ken disturb. Wabi talanga kanne be konanda kemuku. Ange mbaga kanne akona kanne. So digama kanne no ne karaga point ke me. Karaga kilun to ke dasiri. Yugo nyonginda dungene anna nyugunnen karon champana. Point ke me akona dangan. Hibe gan takken kona dangan. This is this is all, and that's what it is. Taji. Karaga ngani ke be igo ngabe kwara bunga kono mo be basoro yu. Igo nchakunde na ngarinde nyai. Ngarinde nyai igo convincing. Igo ngarinde nyai na convincing. Angama igo convince da ngarinde nyai. Andi ga menta convincing. Aga kebe wali aga na convincing dige. Yaga ngana fail igo mo nyani kenga. You know angana nyimentu rankina ganya mobe, angana ramparam parlo nankina ganya mobe, angana timilinge landu ankina ganya mobe, angana patento porankina ganya mobe. You know all this. Anda psychology into akenda, anda yonki mo anda nanti kunna lingara. Akencha kunte na yaga ngana kebara. Aru yaga rembo me yaga rencha kunte atoron ngara kebe muwa. Kenja bra gadi garante nyalla wa yaga. Serbe ga garen ko nana kenya akal a tournero kenya. Ibe ga torul lingon ko nana. This is it. Not yaga renchu na kemo ndambari. When it comes to woman psychology, kebe haga diga amru kundu yagare heti khawa yagare nyonken khabare paskara yagare nyonken khabarun kara arwaro yagare nyonken khabare nga kaya yagare ngabe na kunde sa unten na muge ne convincing haranga ntimunda kora zanga ni I love you baby, I care about you, I'm gonna be I cannot be with you. They love this, they believe it. Ila ini na kyamu every day angara anna I love you baby, yagare believe this. Igo ntakundunga igo ake ngarinde asa unten na kene so kendi aya nga kenne kebe kama make sure kenna nya perfect anya okay kage topic karen kama inshallah alazim tumunne ngani kebe igo nyonkin tabu ngene serenga kebe kan ta value anga dakhire ta value ngai sakata gana ya igundam bay value ngamaga debe nyi merone value ngamaga soro njondamun aganar jamandi inati kari hay agamari dorom munanya mata uranga inati kari bande lenke amari ke gundambe value ngama aro mobili ngara mara sen nondi mara sudungon tuwa gilli mena aten aka nyaranke ngangor ke value tuna ramma value andaga deal ni mobe kake nona wala andi deal ni lokon tawnya kama lokon do anna rogona ko amma kawe ankora value ndu haragana ni value gore gume imeti de ben noni anga wana value ke tuwa anga wange na value ke taranga anga wala nga value ke ko inana di i value on tenyen agana kay ke nga value ngay dunay men wona 1 million choro ngi mun nokondi so amma pare value ke accept na dangani ka ke renna sister you gotta be very very specially careful ke area be mpaga kono igon value nga annan kawa atuna dangani annan kawa andan kawa golina with respect sakata gana ya serei society nokondi respecting dangani be careful anna respect ke dangani angana ko value ke tunu anganta respect ne according to value be gar reputation ahanyana serai abakenya ka bono kagari because agara duraga ke be makiti kanon agana bo sella ngana gakita imma yunna kinai wala dunaya garun kutuna kinai he's out always agata ke kitebe di value be gai alaina wala so ange ngama kinai he's gonna run away from you so kenya haga bakenga bono yugo ke bakenga bota drom mumbaga jopena nyomina ange nyagare drom nanti abakenga gabaro hiana me o antaka kamunda no way parce que agan kawa treat ni kake killi ndambe ma kenkita so agana fela kita kake no alairi gana kita selanya yugo nyimme bakenga ngabo kanon yagare nyana koso angana la ankina taw ne kan nagada light kache nganga runa tanga kundu anyana yagare smart ndenye agani kebe annanya kenga by force ataun kande abitene imbe agara ga debe nani kake amisen kayu nyogondi yakunga la to me gat alhamdulillah rabbil alamin
arangana tang anda ga manu kunya na tangarni anta gemai atoko excuse nyara barni agama di mukenya nan gombe gede hid amala analio because angana ri peace nda kage no alife ka ile kata jahannam yimbe na ni deep down aso no men no ndi angana suwala hanga awam munda so kanu yang aso no men ta kilindam beru gamma anta kunkilu munda anta ni kunkilu kastanni there's no way agar we stand so ka hay to ko kunda ya jonginde maybe tay haga karange nyai at least agelo ya garita na ni kenna respecting gina aga respect ke ngurnu anke harsan nan killi barga anke nya time ba wesel ya renga let me tell you one thing age nyarang erenga waka konna ya resusi aga naranga nya 35 years tanji kiro sino karagi you over keni fakti nya ya renda naranga waskep ni ke fakti ya yogo la ko na Fatima why you talking like this so Allah yugunya bagani ya barani ya runga that's not of my point Celebration dinke ga live ma actually life what and this is not my point. I don't care na sino mani me let you be 100 years qualification you gonna do danke ga waran no I'm with you. Cannot every man is like me. And hard facting and kebe concerning you aro psychology you gon psychology because why diga psychology karanya ya gare 35 years anga kenya no ngata you dropping down you gon kan will out nanga you gon tatele ngana anda jo. So, ke wara gana ma 40, 45, 50, 60 me, still anale mena mbuchi nengida 16 years old. Angenda ke ngana aro kunkili namlo kota amuna wasting. You're gonna waste your time. You dropping every day. He's going up every day. Current day gajana. Then you gotta go down. Be very careful ngira nyare. You go down. Anana tuana hinu luno kandingrai. Anna tuana hinu mbaka kandingrai. Nyeruninga ni kebei. Igo nga psychology nyani. Bina kage accusation nan din dakamunda ko agantala ini dan nambugo deben walla ganda bugo deben de ganda gil deben di aga to kodiga walla ni dinan kutu angen na famandu nandi igo kemi love he doesn't love me because agani love anka wanda gana te ombugo deben don daga marase don daga simple onya kalten nari o gana ni dina kuti en tadi aso e nyanga wanyina no gondi no kanu hillaga konnere ndamemuko ke go kanne aga lan ndiga mute kanne be amma diga mute igo alla taga jowe ajeyan amo siro nende dangni minute tammino on always kenya ga ndo ko mene agana dangen da paronda ga marase noni kemba autu tanji ke minute hajuru ngai gon kitten non angan ko hibe yare mbaga minute tammiro karagono anarga joren tanji ke minute anna sigi dunga ren kana minute tammi 40 minutes awantere ngana nanya kenda 10 minutes bana spend maybe anta 10 minutes me baka 5 minutes ana bogu joren non 5 minutes ana duti gollum angen daga tan naga 10 minutes kira you gonna waste his time so kengana nga antala ini dan nambo angana harde bin daga yongo awi melagana awalla gana menankini wandi go nga taxman nan tan daga to jimarasen but he's avoiding you because ampaga time nya wese kenan nan ko joye nga panki tenga yes on tan nan nyile masinga ya kare mata ken kilindabe kahibe anga ko tan naga mi di ferna please anya mi tun tambileba iwo kera mi tun tambida bari kunya daga na do me xamnu hillaga memu ko kenda anna wala ganya kal to na daga marasendi kaso indonari definitely anga wa ke mo ndambe definitely anga wa ke mo ndambe kana tanga girni joye ke ananya ko anken anta woko sasa anke ngara ke kilna betra tan ngata mi tanga tangwes ni kana disturb no ana daga tiduya antanduku wala na khalsi ni mes to tabali kamata na taxi mutu o akanda gili marase ndanga daga khobe ange daga sakos nya ko banda ga illa jakata ko be ndo kuntana ata mu wes jabare paga karni moto non magara wernu nyankane mala sere men war kundi ngrana masere agunto ngadangine wanyini sikino all this disturb him so ange ngara rangana ro moto danna dina ko dunde nyini situation be ga dangay mpaka yon kim mo nyakon keta kemute haga kama aka butu akeda maga anginye kage ha driving be magara driving he's going off aga moto ngurna like some nobody's business so anke nimena tunandi my husband he's not okay kahibe garna anke nyungolandi he doesn't love me because he harencha kuntenna ke iko ngara tanguda sumudu nyungu ibuchine ga tanguda ge walla gari killi namera makura ke ngata his arni conclusion as he's gonna come to conclusion nantinkina doesn't love me stay away from this word nanti he doesn't love me you don't know this halla shaqaqti an qalbi agiji mege bogo balla tumbare garanna kento keni sondon kibare nyanke ngaken kono yes on that ni action anna ken avoid action wa action de serenga na kunyanga you gonna know he loves you or not of course kama katanna kenyana andiga mbatanga tagra tamuda sudan nan dandam munda kenya ndaka kanungara kediga me khanda to gorno yugo tola distabna sakati ke tongu tongu agana munda nga kono nan dandam munda you gonna cause problem amba ka dengene wonye I mean, Third World War, and equipment began is not qualified to go war. Not even simple, ordinary war, normal war. Anda manifamti Third World War. Be wise and smart, giran yakare. Segundinga ni kebe, igo nyonki mokonya ni. Ake yakare ndiga menta kura konchi kige maken ndiga nta kura bana. Bimana, yakare wana ndiga menta undi jurumundo nakatiai. Jurumunda bana iken yugo kalle, siko ken yakare kalle nye.
yere kullenni ba tayib aken tage mo ana jurmunda bana ko jurmundo na katani yakaren kala angen diga men gabenyen ondat nan diga ngabo ko ran tage mo nya ka ku jurmundo na kadallo way duro ko tan na jurmunda bane po gayba igo nga diga mo jaramunda bana e angen na diga mo hillo bi manan diga me ke do honda danga igo lay ni diga me hiben takillo no buru kange ngana diga mo laga o danga menga andiga mo takutne lernu sikki wa hibane nga sensin day ana serenya bitana igo ntage mo be andala inu kundunga andala ina ya fewat mahatra so yakare lo way tawno gel so mawro wakachana kawa ken do kaya karno kon igon take mo na igon gol nyana igon business nyana antale no kun kacha gilli ndamboy so ange ngana tan nam mo nyana kacha gille nyai anta chance kin nga kacha gille ge so agama chance kin nga ken kacha gille you gonna say nan dingina doesn't love me yakare yo gora nyai me tidan nan gal gam telephone nga 10 m 1 hour 2 hour it doesn't make igon malaike nga you cannot talk 1 hour 2 hours igo ngara kendi ga mere bar time so mukken da bar ni do kenya aga murnu jongaru nga yakan nawo ke time kala way lernu sikki ke period nyalaru kendi ga ndambe aga dan kenda aga kurai nanti sa zaira ngita academy anna walla kenche jina totally telephone no gon angara kage no gon kadi anjongaru nga kadi ga munya ngana gillona ka time go sa yon kike mo gollinia kenche jina total digande punya nyina bare so angana tanga to ko killi hana ge gelanya kan nawa ganya murnu ya nawo ke mo ndo sa santa bara angana tangen to ko ken gilli banadi arna avoid ya ange hibe ga ringina nyun kollani nganya kan nawo nga we talk lernu siki ngare kage lernu siko digam right now ndadu ngay digam he was loving me now he doesn't love no way psychology nyaga fel na mara atage mo ganda digan gille muna be very careful kabundinga ni kebe igo always alaini point karagana he goes through point para munga kono ma asura al kulliya yagale tafasil ndanga menna tayib ona marasim bi gerano konni right now kagri andan kin anti on daga marasen do daga man ora kunne ge nyago igo like a point hay daga kunne ge kenya yi ko lage no way daga kunne ge nyago an kunne ge ko ba yakal kulin de nyana ngol lan no o ga daga sere gunda sakanga ogana ngani motom park right driving side ke mpaga yang kana rono ke keno kondi building hano gure we find kunnege I'm sure kunnege $700 is whatever kamun no kondi it doesn't ana calculate na gele ga magri ka keno kon asa unde nga driving ke katamra senga 10 minutes ana kaga malato kunnege 3 minutes drangini 5 minutes calcinga maga maybe 3 minutes so angenda kunne ko be nyari giri kunne ko be wala angendo kunne ko bana nyimbera kacha gille laga from there under fotra warandi like ya under fotra warandi like e ando munga tendulo kaga ntakage kuma akaru kuma girikande ange mbaga kunya kapa amari point ke kundula ke ntage mo ntage a program denya alla ray gon taga he's well programmed you gon program denya an adagana target mbane so target ke be kagara kadaga girkandi angana ken felta problem nya hayne kunduna disturb na ado program nu nyara ke ngake nyimme program denya yakare program denya definitely alla ha mare menju program kangaro program dambe is different you go is very calculative a calculate denya everything he calculate life can calculate nya so ken calculation gara boran ken banga walla la pusna ni calculation gara that bring problem an ka wannan smart ya igo nya se nga kundu aga igo nyonki mogondu tamundi ngani kebe igo always ara yakare ndi khanu ara tunuti quality nyai sigra yakare igo ndi khanu ana tunuti mani mai so ni ngangane nyaage sigira do mani me kunya hagame igo na tunu nan dande anan cigira unya hayne kunya ko ena nan dande xam kenna mo nya anan cigira unya hayne kunya nda ko ena nan dande xam atage mo nya la ni seren ni sigira nya hay anna nan tiran kanu andala ini mani men kanu yeke ya garen ka gabela ini anna ko ni toronya nanti ko rasul namunda so Allah igo ntage mo be nanti ko rasul nan dan kanu andam love baby I love you where's my kiss where's this where he doesn't like this it's not of his psychology agar dabar ta haga bogi psychology na bogi take mo ko kedia ange nyamo dum bagara pusi angala anya na hoy kaga dallora la ile katti tage mo nga jinga uro la ne khile nyakam andunge wa Allah mbar so ange ngala time so aganta mu gundanga namunda nan kunduna mahati ke murani hi anda gara nyogo tige gina bada material love gelli nyaka na ma right now of course ange nan tago because ange na tage mo nya ni kunduna agela irani love nditi gollu nya awan brandini awan tekiana angana wati antina haikalla lemuna wi tekiana awan advice ni awan karangundini awan toporno igo ngaya garen toporno anda kono bana nanta love you kenda ko ko ina ganan igo ngama ngara randa toporno forget it mpaka igo mbonya kono aga care about you and take care of you he loves you it's not only responsibility nyana de manano no kenni love kita kengadia he loves you responsibility be ga kamara smooth nina definitely
responsibility no beruga kamaga kaganon geligana daga adam batenga smooth. He believes anna tunti kenya nandira love. So it doesn't necessarily it doesn't necessarily nandi ankawa konwa. He loves you. So aganda kono anke magasi manandi anke nandamunda gina garanga baga ira care report nge nandi go kentat ni munda means he doesn't love me. That's not true. Kembedi tongwe alaina ni kanu yentu ti sigranya kwa genga kanu yenti anke na baranda ndir nandi baby do you love me? Igon da jono kentirni yagare. In fact, angana to ken kono kono times I love you. It disturb him. Sagadanga na kono asoronya na. Ana disturb na. So angen nan cigan cigranga. Da igon na seren kono yentu enti sigranya. Wallahi ladim igon tan na kono anta yagare entu na wi mun nanti mun anji graunya hai. Anan kono yeke tu entikanya. Akala inan ni sigraunya hai anat nanti ina munda. Kenenga ke be kono karangranya garu. Igon sa ko la nyogani kay. Ka promise mbaga kinna kay. Ngasiri sunu lagana me bawi ngutu tagu tamia 50 minutes ana impai focus ndabarni igo nsa ko la jimbana akamba so kakina no heti kina no yana ndinta kamunda khafel na sa ko la jinu ko no atu awageli sa ko la jinu ko ni mbagara joppa kadangani kena kane amaga ngay go nsa ko la jin kon nakadangani inshallah honne ona katukanu kurtini alla galahi inyamo be mayre kun dalla natu sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.